अच्छा जी, मैं इस वक़्त एयरपोर्ट पे हूँ। कौन से एयरपोर्ट पे हूँ, यहाँ पे क्या मैंने देखा, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ड्राइवर है, मिनी कैब ड्राइवर, वो देखने में आया है कि गैर कानूनी तौर पे जहाँ यहाँ से लोगों को उठाते हैं और हमारे पास अब इस वक़्त पिक्चर भी है, मगर मुनासिब नहीं लगता उनकी तस्वीरें जो है वो हम अपना इसके ऊपर दिखाएँ आपको। तो हालात ये हैं कि अगर यहाँ से आप फ़र्ज़ करें, होता ये है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि लोग यहाँ पे सवारी उतारने आते हैं। अब उबर की एक सवारी है, आपको मिली है, आप यहाँ उतारने आ गए, या किसी भी कंपनी की सवारी यहाँ पे पैसेंजर को उतारने आए, और फिर कोशिश होती है कि यहाँ से फिर ब्लैकिंग जिसको कहते हैं, ब्लैक सवारी उठाई जाए। उसमें अब मैं बता देता हूँ फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। जब हमारा कैमरा उन लोगों की तरफ गया तो दौड़ने लग गई यहाँ पे, और उसमें अपने एशिया नहीं थे ज़्यादा। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि एक तो आपको वापस खाली नहीं जाना पड़ता, ये सबसे बड़ा है। और ज़रूरी भी नहीं, यहाँ उबर की सवारी वगैरह मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर एक को नहीं मिलती, लोग वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहते। दूसरा है कि लालच जो है कि बुरी बला। अगर आपको सवारी मिल गई तो अच्छी आपकी इनकम हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, अब पुलिस कैसे कंट्रोल करती है, वो सिविल में सवारी बन के आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, और फिर आपको जनाब ये देखें, मैं पीछे से दिखा भी था, फिर आपको वो सवारी बन के कहते हैं जी हमने कहीं पे जाना है, लेकिन वो सब गेम होती है आपको पकड़ने के लिए। अब आम बंदा जो होता है फौरन लालच में आ जाता है। और ये भी मैं बता दूं, उन्होंने बैग शैग भी पकड़ा होता है, ये नहीं है कि वो कोई आपको समझ रहे होते हैं कि आप ऐसे बेवकूफ़ बनाएंगे। और बैग वगैरह पकड़ के तो वो ऐसे ही शो करते हैं कि जैसे उन्होंने कहीं सफ़र करना है। मैंने कहा आपको एयरपोर्ट के नज़ारे भी दिखा दूँ ना, साथ मुझे भी देख ले आप, मुझे तो देखते रहते हैं। अच्छा, ये टर्मिनल 2 है इसके। तो वो जनाब फिर आपको यहाँ से होता ये है, आगे चलते हैं, आप पकड़े गए फ़र्ज़ करें और आपकी बैड लक होगी तो पीसीओ आपका ले लिया जाएगा, फिर आप पिज़्ज़ा डिलीवर करेंगे। और एक और इसमें इजाफ़ा कर लें, सिर्फ पीसीओ पे असर नहीं पड़ेगा, साथ साथ है आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर भी 6 पॉइंट लगेंगे, और इसके साथ साथ आपको जुर्माना भी भारी देना पड़ेगा। और इतना बड़ा रिस्क लेते हैं लोग हमारे, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा रिस्क लेते हैं। ये टर्मिनल 3, 2, 4, 5 यहाँ पे इस तरह का काम चलता है। और लालच ये होता है कि आपने पार्किंग तो लगाई हुई है गाड़ी की, और वो जो खर्चा मर्चा पड़ना है वो तो पड़ना ही पड़ना है, लेकिन फ़ायदा उठाने का ये तरीका है कि लोगों से फिर आके पूछते हैं कि आपको टैक्सी चाहिए, आपको मिनी कैब चाहिए। अब जो तो इंग्लैंड के लोग हैं उनको पता है ये गैर कानूनी है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनके पता नहीं होता कि ये गैर कानूनी है। और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको भी मैं बता देता हूँ, जो इंग्लैंड आते हैं, कि कभी भी ये लालच ना करें और बाकायदा रजिस्टर्ड करवाएं टैक्सी को। इसमें आप क्राइम से भी बच सकते हैं, आपके लिए भी कोई मुश्किल खड़ी नहीं हो सकती, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और कोशिश करें, उबर आज का ऐप हर एक के मोबाइल में है, कि आप बजाय इसके कि ऐसे लोगों के हत्थे चढ़े, बेहतर ये है कि फौरी तौर पर आप प्लेन में या पहले भी बुकिंग करवा सकते हैं। कोई मसला नहीं, प्लेन लेट भी हो जाए, जल्दी आ जाए, इससे कोई इशू नहीं चलता। तो ये चीज़ें जो है इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, लोगों को पकड़ा भी है, ये भी मैं बता देता हूँ, पुलिस ने यहाँ पे लोगों को पकड़ा भी है। और ये नहीं कि हम ही सिर्फ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत से लोग इस तरह तवज्जो दिलाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे लोगों को आप जितने मर्जी प्रोग्राम कर लें, इनको समझ नहीं आती। इनके जहन में होता है कि शायद जो पकड़ा गया उसी की बारी थी और मैंने नहीं पकड़े जाना। इस वजह से
جو لالچ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بری بلا. اس لالچ کے چکر میں آ کے لوگوں نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہے. اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر 2 دفعہ 3 دفعہ آپ نہیں پکڑے گے پھر حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے پکڑے نہیں جانا. اور جب ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس وقت سے پھر وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. جب پی سی او چلا جائے پھر اس بندے سے پوچھیں جس کا پی سی او چلا جاتا ہے اور وہ پھر کس حالات سے گزرتا ہے, کس طرح زندگی گزارتا ہے, یہ پھر اس سے پوچھے اور دوبارہ ملتا بھی نہیں. اس لیے بلیک سواری اور لالچ سے بچیں اور کوئی ایسا نقصان نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے لیے مشکل پیدا ہو. یہ تو ایک بات آپ کو میں نے بتا دی. آخر پہ صرف میں یہ بتاؤں گا کہ جو لوگ بھی یہاں پہ یہ ٹیکسی چلاتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں جو میں نے دیکھے جو ڈرائیور تھے وہ ینگ ہیں, جو 40 سے اوپر ہیں وہ نہیں اس طرح کا کام کرتے. 40 میں کا وہ کام ہے, یہ نہیں کہ چھوڑتے تو وہ بھی نہیں, لیکن زیادہ جو ہے وہ ینگ ہے. میں نے یہاں 96 میں کوئی 8-10 مہینے لندن میں ٹیکسی چلائی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت حالات اتنے سخت نہیں تھے, اتنے قوانین سخت نہیں تھے, مگر اس وقت بلیکنگ بہت ہوتی تھی تو کئی لوگ پکڑے جاتے تھے. کئی اس وقت بیسیکل لائسنس نہیں لیتے تھے, جرمانہ کر دیتے تھے. پھر انہوں نے قوانین سخت کر دیے اور ان قوانین کی وجہ سے پھر لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہو. یہ جناب میں آج سوچ رہا تھا کہ اب وہ ڈرائیور جو ہے ان کی تصویریں ہم دکھائیں گے تو بری بات ہے اور وہ بیچاروں کا رزق ہے, لیکن ان کو میں نے یہ سمجھا دیا کہ آپ اس طرح کا کام نہ کریں. اور میرا خیال ہے کہ وہ سمجھنے والی نسل تو نہیں ہے کوئی بھی یہ, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ وہ یہاں سے لمبی سواری لگے گی لمبی دور کی اور پیسے شیسے بن جائیں گے اور اسی پیسے کے چکر میں لوگ جو ہے مشکلات کا شکار ہوئے. میں نے پھر 2-3 سے یہ بات چیت بھی کی کہ آپ کو خوف یا ڈر نہیں لگتا, تو وہ کہتے ہیں جناب ایسے کیا کرے, ادھر آج کل ٹیکسی کے حالات ایسے ہے کہ کئی کہتے ہیں بڑی اچھی دیہڑی لگ جاتی ہے. میرا ایک دوست ہے وہ تو بڑا ہیپی ہے, وہ تو کہتا ہے جی کوئی پرابلم ہی نہیں, کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی صحیح کام نہیں چلتا. اور اس میں تھوڑا سا جو میں نے چیک کیا جو میرے جاننے والے ہیں وہ جناب صبح 5 بجے کام شروع کرتے ہیں اور 4-4:30 نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں, 2 بجے گھر آ جاتے ہیں. یہ میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے جی میں تو الحمدللہ ٹھیک ہوں, اور سینٹرل لنڈن میں وہ گاڑی چلاتے ہیں. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کئی ڈرائیور جو ہے وہ سینٹرل لنڈن جاتے گھبراتے ہیں, سٹی میں وہ کہتے ہیں یار ہم نے نہیں جانا. پھر ان کے لیے ظاہر اس طرح کے معاملات گاڑی کی اخراجات بہت زیادہ ہے یہاں پہ, لیکن چل رہا ہے سلسلہ. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. میں تو اکثر ہی آپ کو ایئرپورٹ پہ نظر آتا ہوں. چینل کو سبسکرائب کر لیں.